Fox Hotel Alpha Alpha Echo, piste 17, autorisé atterrissage vent 180 degrés, signe. Piste 17, autorisé atterrissage Fox Alpha Echo. Fox Alpha Romeo, reporting sight of the DF40 on last turn. Roger. Oscar Mike Kilo, reporting sight of the DF40 on long final runway 17. Affirm, we have contact with traffic, Oscar Mike Kilo. Say again, Oscar Mike Kilo. We have contact with the DF40 on final, Oscar Mike Kilo. Roger, Oscar Mike Kilo. On réchauffe carburant à la rentrée, un plein volé, un atterri. Oscar Mike Kilo, report before turning base. We report before turning base, Oscar Mike Kilo. Vous l'avez pas en vue et lui il l'a visuel. Ça c'est une bonne question, je me demande. Hein. Vous l'avez pas en vue. Ready to turn base. Oscar Mike Kilo, turn base, still number 3, report final. Report turn base and number 3 will report the final, Oscar Mike Kilo. Fox Alpha Romeo, number 1, report short final runway 17. Report short for the final. Oscar Mike Kilo, number 2. Number 2, Oscar Mike Kilo. Fox Alpha Echo, expédier le roulage. On expédie Fox Alpha Echo. Fox Alpha Echo, expédié, prochaine à gauche, maintenez pilote dégagé, contactez le sol, 121, décimal 805, au revoir. On maintient après Alpha 5 et le sol 121 805 Fox Alpha Echo, au revoir. Fox Hotel Echo, Alpha Romeo, runway 17, clear to touch, wind 170 degrees, 7 knots, report downwind. Runway 17, clear to touch, Fox Hotel Echo, Alpha Romeo, report downwind. Cancel rebonjour, Fox Hotel Alpha Alpha Echo, Alpha 5, et pour le hangar unité. On est en garde unité Alpha Echo. Pour le hangar unité, Fox Alpha Echo.